tingyo bo Mwkthang jora hine ha salnita bajo ang joto no Tripura basi chin Tripura hawo tongnai joto dofa joto community joto caste tongnai ro no ang aini Khwrwng yaphai jau te hami mu yaphai kauke bose bo bigoto since 1997 ke achini bru displays ro Mizoram theke agoto inke brand origin ha ro chini Tripura ni chini bo je Dumbul Lake je project khemo aroni brang ajang se thangnai ro group ro jase aroni yemo bai team brand ni large use families brang te numbers of bru aro te tongnai ro brang jokon brang autonomy brang autonomous brang ni matan diman khen thangye be aro tongnai minority nini chakmas ro nini community tongo tribes tongo aro brang mai thangmon jaga brang ko sain lai jami abo theke brang jokon abo saini cheye aro ni je Mizo people ro aro Mizoram ni brang jokon brang na bono nang bono mata khedi stogit khedi ba nang bono rod khedi nang bono uthai ladi ari ke nang ro to ma bejal na himdi ke abare ong lai thingyo aro ba brang conflict sole la ha abo ni thoke brang tingyo khai phaye maro ni flee ha they flee from Mizoram to Tripura inke brang aro longley ni aro ni tre tong district aro jaga abo ni ma para ni brang aro ni brang Tripura phai ha da ke Assam thang ha da ke jang Thailand ro thang pai ja da thang ja abo jaga wo tingyo Tripura phaye jokon since 1997 ro brang bro displaced but they are so called refugees they has settled a camp ro brang ro refugees camp matang khepa under Tripura government ni matang bo state do inga abo bing bo yo tingyo brang central government ni jokon matang khe ha chini government of India by brang no package ba brang no help ni ke ha assistance ang pung ba brang matalori o bo nini ration ro inke nok ni je home hints je appliance abo brang no ri o abo no khoye tingyo brang jokon last 2020 okay bo new 16 January new brang ekot sign khela ha about bro display from bo ye ke ha ta ke matang khela ja brang ma brang ro ang shot ke thang se bai so mami khara brang ni demand khela ba kau salai ba different in variety different places of brang round table matang pong ha conference pong ha abani ga salamani poro sura phaye 16 January bo 2020 yo ke ha aro matang bai kho ha solution bani ni ke ha aro decision la le ha je let the Bruce people reside in Tripura brang ro jagari ma brang ro thairi ma aro brang no nini bo cluster village brang no ke hakta ke brang no aturi ma boye planning la lai ja by the lead of government of India Tripura's government and of course the Bru community people abo ding khong ye tinyo ro ekta notun matang hine ha poribesh abo gothon khen thang thiyo chini bo different place of Tripura ni ro gonda sora ni ro tirthomuk jangbuar ke biskangwa groina ha para himara mi ke visit ke phaija Kanchanpur ro tongo ni ke ro ta chini Santri Bazar ta ke last ni kau jeta chini mudda abong ha ro chini Santri Bazar bo South Santri Bazar niungye chini Durpa ni jaga aro je Durpa ni proti aro policy bini pass wo bini samo aro brang ni settlement ni ke ha jaga naile ja ro in leadership of chini borang nang sar MLA promoting chini DM sar song administration je tongnai SDM song joto ni wangso siomo bai teyo ro government of Tripura wangso siomo bai teyo ro pho jaga ke ha tui khlai le ja inka abori madome teyo ro tui ama ye since recently last year dem kamo last year pho aro last year be ong phaimo po inka am pho okay oppose ke hang pho puilas kang but aboto history se aboto chung recover ke phaya abono matang ke phaya tackle ke phaya joto rajiu ha aboke ampo totally matang khemya just shifting oppose means jaga no choro ya mane suppose example as an example aro mane roti kormo ya uro monum jra pati nangsti himde ke Durpani ajang akangma deima jaga ke hatung aro pati nangsti hilai mang kauja chabo inkar pon tin la kokrika एकदम it's very clear and clean that the local people they have already decided that the people displaced people the Bru peoples will reside here we agreed that chung ready tungo chung abono rajiu ha brang ro tong tho hi mo ja ro tin yo nu ha bo sa sa no yo
few people of that abo local ni ya clear sanai abo ma para se para se para sulai para ni aroni abo very minority I must say very few people aroni phaye brang matang khe pai ja abo no opus khe pai bo jaga wo opus khe mokhe ase ang ke kau santhang janai brang no sanai ang aroni o clear rom by the side nai je chini mukhuyo chini joto ni mukhu bai ni chini joto ni bai ni abo borong nang matang mangkamu bimo podineri yang ke bin by the leadership of podineri yang ke bin logatre tongo abo brani team no sawo ba brang je opus khenero no sajawo please ang nang no klai khrongo bo jinis ta nang chidi bole nini aini chong joto ni ka khum khu chini thoi chini hana phayong jase brang no chong ya chok sok ma chin dharma ya chini dharma kartibya chini bo amu apa cha chi song bayo khong khoi dang mani bok ya ma ne mukmu se chini abong bo ye bo no chong ya chok ya khe nini aini song song jorao pho chong ke ha pap samu tang thom ding nang thong ja nai abong bo yang hin jawo rogo chong ke ha exetia why so ya chong aggressive mobile yako we have to think better chong bono ekta notun bhabe chong ta ke mangoi so nai mi abo saning ja team bai no nang bono ta ke wai so jadi brang la chini nini aini joto ni brok jase ta khum khu jase brang ai man cost mi kya jo je chini matang wa groi na ha paro thang phai ma te thomu ko chong aro bera ye brang em krong lai phai ma lai phai jamu wa chong khro bri khro ba ka wa brang ni je dukho cost chong skang hu ba siyo kintu mame ke body ma sa ma jorao su phaya khomi angbo ese te yana na tre ke last sa from ding ne Manipur ne je incident no sa ri sa ye sanai Manipur je ong tomo abono kare sa jaw ang Mizoram ne je ong thoma bani same se kau khyar se ta khuram khurao chong la jat pho ke ha ke nei chok se broi maha kla maha bono ta pau ja de jadong ha doita abong ha nari jati ebong purus jati hinde broi maha kla maha tre ke ha ke no शांति न है के नु पुलिस का हा ममा तंग जाने तेम बोदिंग खें सौजा के हा मक्रे हि माइ जाय था हा क्रे हि जाने ब्रांग फाइजा नि थि आसुला नि फाया नु बुनो तो इंखाया माने नु बुनो बोलेस काल माइ ने से बोले मंत्र माइ ने से बोला रे से बुनो नै खाउ सके नु बेके नु हा मनि थाइ तंग जानाय आबनो माइ जाम सिंके आंबो ए चंग जतो बनम जिलाय नाव बो जे मेन पर्पस हानि नि आनि जतो चंग ब्रांग या चक लाइना या चक ए ब्रांग चंग आसुइ लेना in future brang ro phai ke brang thik bang mas no ai to ang te sanai chong je malai phai mol nim si brang ni unity brang ni je samu brang ni je tamu brang je rapidly brang je grow ro ma je brang advance ma aba chong bai sule ma kro ja chong pho brang thik no ai tong ja ba se inke Manipur je omo incident le Mizoram mo je chuno hi khlai am de ar phori khlai lai tom kau se ang be body ma jinis ta le je jaga phong to chaya ri khlai lai mon nai slai lai mon la chaya chong ha lai mong bai se brok no phyo ne nang jaw ke ha do phani bo again so kau saya ke ha jati ne again so kau saya collaboratively brok ni se be brok ni he sie do kau sa jam chita khuram khoro abong bo ye nang jati dharma khau ya mani joto ek ong ye bono kau tui salai khang jaw আমি আশা করছি এবং আমি আমার একটা বিনম্র একটা আবেদন থাকবো ছত্রিশ শান্তির বাজার হয়ে যারা আছেন আপনারা আমার বড় বা আমার ছোট যত আছে এখানে আপনারা সবাই একজোট হয়ে মানে এই যে ব্রু ডিসপ্লে যারা আছে ওনাদের যে এখানে যে সেটেলমেন্টের ব্যাপারে সেটাকে আপনারা সবাই যাতে এগিয়ে এসে সামনে এসে আপনারা সবাই যাতে এটাকে সাপোর্ট করে এবং মানে এর জন্য ওদের জন্য আপনারা যাতে প্রার্থনা করেন থ্যাংক ইউ নমস্কার তখন ব্রাং এই গভর্নমেন্ট স্যাটিসফাই খেয়ে নিনি আরো তহসিল সহ রেভিনিউ ইন্সপেক্টর সহ আগরতলা যে সেটেলমেন্ট আবো থেকে জিওটেক খেয়ে দিল্লিও থাংথা আবং বয়ে যত কিছু চং ডিএম এডিএম এসডিএম বাইফো অনেক কিছু মালায়া আবনো ট্রে সেফটিং খেমায়া আখে স্কাংপো তো যে আংরো কোনো কালারো ক্রইমানি আবনো যাতে আরো লোকেলনি যে বাগান সাগান তো জাগাস্তে হিমবয়ে আবনো 700 ফ্যামিলি 750 ফ্যামিলি জাগাও रो सादेस्टे फी तोनो हुए चों कालार क्रुइमानी ग्रामवासी बे चों
सा अपुस खेलाया 15 अपुस आबोदिके 15 अपुस खेये माइया आबो जे ताई सामो जे आरो अनेकटा जिउटेक खेये दिल्ली सुथा आबोनि कारनो आके 15 खेमाया आंखे ताके अगुके चों जे कन्विंस के हा डीएमटी था चिनी नॉलेज ऑफ फाइथा जे फाइके जागा तो स्टे हुए चुं आबो तो आं ऑलरेडी गांजे साव कट्टा के जागा स्टे मुनि जागाओ ब्रांग उची कॉम्बाइन किया जे 700 750 फैमिली जागाओ 300 फैमिली तो ना के आबो दिखे हुए चुं चिनी आरो नहीं जे शिक्षित व्यक्ति समाज नि बुद्धिजीवी रफो चुं कन्विंस किया जे 700 থেকে 350 के चुं एग्री ये एग्रीमेंट एग्री हुआ जे लुकिल बासिराव नहीं बकाफा लुकु आकोमा के गोविंदबाड़ी दुर्पा आबो देखे चों एग्री हुए राजी हुआ जे माके माइसिनी तोंसितो हिये जे चों मा तुइसिनाय आबो देखे चों या फुया चाव सहा या चाव सौये सामुंफो चलेहा के चले के किसुदिन इडानिंग उची आबो सेम कंडिशंस कांदिके एकदम माहिना कोनो अपव्यवहार बासा खेये ब्रा आबोनो अपुस खेया ब्रां शिफ्टिंग अपुस फो खेया आबोदिके काउ सेमानी जे अनेकटा वायलेंस था आबोदिके वायलेंस ता फाइदिया आइनि ताखुंखु जेएमसी तोंनाय रावनो आं गाबोजाव माउमिंखे अनेकटा गांजिबो ब्रांनो नॉलेज के रि साहाजे रोले बिस्कांव फ्यूचर लाइफ फो आबोनो फो सावाई सुदी ये मां माकाबो जमो आके ताउखेक मा आबो जे अपोज मेन प्रति आरो अपोज के तोने मा मेन लीड के रो कालारो फायो के कालारो फाइके आबों बोये जारा रूलिंग जारा तोनाय ब्रांतो माखेनाय आसाओ फाया आं बोये आं जाता कालार जे फाइने रोनोफो आबोनोफो आं रिक्वेस्ट केओ जे नोंफो चिनी ब्रू जाते बोनो एकदम डिवाइड एंड रूल पॉलिसी सेंटिमेंट ताकेदी आं बोये जोतोनो आं बो आसा सायनो गावपाय रिहा रो किसु कोऑपरेशन खेओ इंखनाओ जे चिनी ब्रूनो आबो शिक्षित इंटेलेक्चुअल पर्सन नोनी ब्रांनो आं रिक्वेस्ट केओ आखे जे ब्लंगो तोने रो अनेक जम मिचिया माने लगेओ ना मिचिए मिचिसिया ताउंदि आं जोतोनो खाकजामु या फायो आं जोतोनो खुंये या तिक्लाय खुंजाव जे ब्रांनि कंडिशन जों थांनाया अनेकटा कंडिशन जों पाय तंबो आं आबोनो आइनि इमखाबाय ऑटोमेटिकली इमखाबाय एकदम कन्विंस किया जे ब्रां ब्रू सरनाथि रफो एटानिं आंनो फोन किया जे जोंले आरो थांजे एके जों माइ मुइरो माचाया तिनि रे सोनो बन्द आरे उंतुंजा बये आबोनो नां बिके खेनाय नां कन्विंस खेलादि आता हिया बया आबोनो एकदम मातांखे एकदम निजेनो निजे एकदम असहाय के मातंग बया बोनो तावले जे फोनो उंसितो नियां बोनो पूरा संपूर्ण एग्री किया आके बोनो तोनो लास्ट को आं नांनो आइनि ब्लुखु बकाफा तुरुमा जोतो एरिया तोने शिक्षित व्यक्ति समाजनि बुद्धिजीवी ब्रुरोनो आं याति क्लेय खुंजाव रोनो आइनखौ आसा जनर पाइरिहा आसा तामुंनाय बरां फाइके किसु बरो टाइम जे साथा का पॉलिटिकल इशू बोलते ऑपोजिशन पार्टी एदिसियो जे तोने फर्स्ट ब्रां रूलिंग गवर्नमेंट तोने मोथारोके एकटू डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेओ जे बोरो रियांग रो फाइके आबो ब्रां डिस्पोल पीपल रियांग रो फाइके नांनि सु खौए टाइम जानाय बा सुई टाइम जानाय अनेक किसु नांनो केक तोर खेनाय आबोदिके खेनाय ये उस्कानि खेमी आखे आरो पारानि जे चिनी लोकल आरो तो किया बाइरे नि किसु ब्रो फाइए आबोनो एकदम पॉलिटिकल इशू खेनी ये ब्रां के ट्राई खेतों चाहे हो आं एकदम पर्यवेक्षण के खेनाया जे एकदम पॉलिटिकल इशू के जस्ट आबोदिके न बिरोधी रो आरो एकदम इम्बुल खेतों ना के आं बये चाहे नोंफो पॉलिटिकल कालार जे मोथा तो जे सीपीएम तो नोंफो ब्रू आंफो ब्रू रियांग आं बये बोनो जाते आं काइंडली रिक्वेस्ट केओ
আবো নাংতিও যে সেন্টিমেন্ট দङ আবো একদম পরিষ্কার কেন খাবাই খইদি আं বনো নানো কাবো যাও থ্যাংক ইউ সা ইন্টিও আরো সা কিছু অংশ বাকি পাইছু ইয়ামাকাও সা দংপিও যে আবো সাসু ইয়ামা তাও ক্লিয়ার মা সাপিনে সাসে মামিকে আরো যে সিনিং যে ব্রু সেটেলমেন্ট উংখে বা স্টার্ট দং সেটেলমেন্ট উংখে আবরো চিনি তাও যে ব্লংখে দङ বিস গাঙ্গ অনেকটা চং অনেকটা ডেভেলপমেন্ট থানায় স্কুল হাই স্কুল ওই কলব্য হইতে হাই স্কুল হইতে দুইটা থানায় আখেনি আরো সেটেলমেন্ট অনেকটা ড্রয়িং কম্পোনেন্ট দङ যে মার্কেট সেট মার্কেট স্টল আবুদিকে চং মস্ত উন্নতি থানায় ডেভেলপমেন্ট নাই চিনি চেহারা আবো ব্লং সি দङ আবো কেহাপোস নিলামিয়াকে একদম প্রপার এরিয়া থানায় আংবো এ বোদিং মানে কারণ চিনি আরো যে অপুজ খেতনায় নি তাকুংকু আইনি যারা শিক্ষিত ব্যক্তিফ নং সি তংখে আবরো জায়গাও শিক্ষিত তংখে আবনো কোঅপারেশন তাকে দিয়ে আং কাইন্ডলি অনুরোধ কেউ যে আবো চুং ব্লং সিও ব্লংও তংতু ইয়ে না আবদিং মা জিনিস তানো তাওই সুদি আবো ব্লং জিনিস তাও ব্রাং ফাইকে তাও তো আবো করবুক থেকে চিনি বো শান্তি বাজার মেইন আবো হাইওয়ে অলরেডি মেজারমেন্ট উপাই থা সার্ভে पर চলে থা আবো হাইওয়ে নাই আরো বিউসি নাই বিউসিংকে আবো চিনি এলাকা যে আকাউমা দুরপা সুলাই গোবিন্দবাড়ি বকাফা হইতে আবো একদম প্রপার এরিয়া কেউ মানে কল্পনা খেলাম নাই আং বয়ে চিনি যে রো স্ট্যান্ডিং বিধেয়ক চিনি আতা প্রমোদ বদিকে বুং দিশা একদম উন্নয়নের একটা পরিকল্পনা এবং পদক্ষেপ খেত ব পদক্ষেপ ন সবাই নিয়মচি মানে ইয়াং যতনো কাবু যাও বনকে তেথেয়াকো বাগান যে আরো বাগান যে দংনাই আবনো তো চং ডিএম এডিএম হইতে চং একদম প্রেয়ার খেয়া যে বাগান থামো সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দিনাই যে বাগান যে থামো আবনো চং ক্ষতিপূরণ দিনাই এ চং আবো এখো কনভিন্স খেয়া आं बये जे सिंहा जे बुल तंगमायो आबोनते बिसकां एगेंस्ट बदिके ताखिलाय दिया आं जतनो काबु जाव नय बन बासा सानो आं को पाइजा जों आबो किसु लोक बिब्रांत खेमो माने ब्रां फाइखे नां जागा पेनाय भबिष्यतो नां जे नां दाइबा दुनाय आबोदिके जोंनो किसु चिन्तियो सेंटिमेंट खेमोने कारणो आंखे आबोदिके सा शिफ्टिंग अपुस खेया तवके आबो शिफ्टिंग तो फैमिली बुको में था प्लस आके जे आरो चिनी ड्रोन ब्रांग जे सेटिंग खेमो आबो कम्पोनेंट बा आरो हॉस्पिटल होइते हाई स्कूल होइते निनी आबो हाईवे लामा बिउसी आबो अनेकटा ताओ माने सेंट्रल गवर्नमेंट आबरो जागाओ सेटिंग खेनिए चिंतियो जस्ट आबो नॉलेज फाइनबो ये आरो आइनि ताकुं खुरोके आबोदिके सब किछु उन्नयन लामानो चिसु यामानी उल्टा बाहरे नि ब्रुग्रो आबो उसकाने दिके खेमो खामन कारणो आं बयस कां आबो बसे तला आबो पूरा मचि थांग बये आबो नो खे नै बये आं निजे फोनो आबो ए ऑफिस अनेकटा टीएम पा आबो पूरा पैकेज नेया आबो दिके खे नै बये आं तले आबो नो ऑफिस के आं बये ब्रांग नो फो दिके मचिए फाइथो ने माकाव काबो जानसे आं ब्रांग थैंक यू